पॉलिसी ऊपर से मंजूर शुदा हो या ना हो, इससे कतई नज़र मुकामी अजला के हुकाम ने अक्ल से काम लिया, समझबूझ से काम लिया। उन्होंने कहा कि ये नामुमकिन है, इसलिए हम इस मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वहां ये तहरीक नजर आनी बंद हो गई। लेकिन जहां निस्बतन थोड़े अहमदी से, मसलन जिला खुशाब है, वहां ये नुमाया होकर नजर आने लगी। बाज़ जगह जहां ज्यादा ताकत थी अहमदियों की और ये तहरीक बे इंतहा शिद्दत इख्तियार करने लगी, छोटे बड़े बूढ़े जवान मर्द औरतें बच्चे ये दौड़े कलमे लगा लगा करके अगर इस जुर्म में सजा है जेल की तो हम हाजिर हैं। तो वहां इंतजामिया ने एक कदम जो उठाया भी था उसको वापस ले लिया। लेकिन खुशाब में अभी भी ये तहरीक पूरे जोरों पर चल रही है और इसमें जिला सरगुदा के बहुत से शरीर हुकूमत की मदद कर रहे हैं। वहाँ हमारे जिला खुशाब के अमीर अल्लाह ताला के फजल के साथ बहुत ही बहादुर इंसान है और गैर मामूली कलमा तौहीद से मोहब्बत रखने वाले इंसान है। उनके मुतल्लिक इतलाएं जो मिल रही हैं, मुसलसल बार बार उनको ना सिर्फ ये कैद किया गया बल्कि कैद करते वक्त उन पर मौलवी छोड़े गए और मौलवियों के चेले छोड़े गए। उनको शदीद तौर पे मजरूह किया गया और इस हाल में वो भेड़ियां पहन कर उनको दाखिल किया गया कि सारा जिस्म कैद में डाला गया कि सारा जिस्म जख्मों से चूर था। लेकिन ऐलान उन्होंने फिर भी यही किया, हर जगह यही किया कि जब तक मेरी जिंदगी है 1000 बार तुम मुझे जेल में डालोगे मगर कलमे से मोहब्बत तो दरकिनार, मैंने कलमा लगाना भी नहीं छोड़ना। उनका अजीब वाकया, उनके साथी जो थे जेल के, उन्होंने लिखा है कि जब उनको जेल में डाला गया और कलमे नोच लिए गए थे उनके जिस्म से, तो उन्होंने अपने साथी को कहा कि कोई लिखने की चीज है तो मेरी कमीज पर लिख दो। चुनाचे उन्होंने उनकी कमीज पर कलमा लिख दिया। जेलर की जब नजर पड़ी तो उसने कहा इस जुर्म में तुम अंदर आए हो, खबरदार उतारो कमीज। उन्होंने कहा ये कमीज तो नहीं मैं उतार सकता। उसने फाड़ कर नोच कर वो कमीज अलग कर दी। उन्होंने अपनी छाती पे कलमा लिखवा लिया कि अब मेरी जिल्द भी नोच लो, जहां तक चलते चले जाओगे मैं दोबारा कलमा लिखता चला जाऊंगा। मेरे दिल से जब तक तुम कलमा नहीं नोच सकते तुम्हें ताकत ही नहीं है कि इस कलमे को मुझसे जुदा कर दो। उनके और उनके साथियों पर, उन पर और उनके साथियों पर बार बार ऐसे जालिमाना इक़दामात करने की हुकूमत ने इजाजत दी। इन मानों में इजाजत दी कि कुचहरी में पुलिस की मौजूदगी में चंद मुल्ला और उनके साथी उन पर हमलावर हो रहे हैं, उनको दूध कूप कर रहे हैं, उनकी आंखों में मिर्चें डाली जा रही हैं और लिटाकर ठुड्डों से और डंडों से मारा जा रहा है और अदालत में पेश होने के लिए आए हैं। ये मौका है। इसलिए ये कहना कि हुकूमत ये खबर है, ये बेकसूर है, ये तो बिल्कुल अहमकाना बात है। अमलन इसको हुकूमत अंगेख्त करती है और नतीजा ये है कि वो लोग जिनको मारे पड़ती हैं उनको जेल में डाल दिया जाता है और जो मारने वाले वो सारे आजाद हैं। हर दफा यही वाकया हुआ है। हर दफा जब वो अदालत में पेश हुए हैं कलमे की मोहब्बत वाले, तो पहले उनको मारा गया फिर जेल में डाला गया और हर दफा मारने वाले आजाद हुए और जिनको मारा गया था उनमें से जिन्होंने कलमा नहीं भी लगाया हुआ था उनको भी जेल में डाला गया। गर्जी के जो कुछ उन्होंने करना था किया, जो कर सकते हैं कर रहे हैं, लेकिन अहमदियत से कलमा तैयबा मोहम्मदिया को नहीं नोच सके, नहीं छीन सके। अहमदियों के दिलों में इस मोहब्बत को कम करने की बजाय, मिटाने की बजाय उन्होंने और भी ज्यादा बढ़ा दिया। जबर और तशद्दुद के जरिए खौफ दिलाने की बजाय उन्होंने बुज़दिलों को भी शेर बना दिया, कमजोरों को भी ताकतवर कर दिया है। बस ला इकराह फिद्दीन की आयत हमें इस पहलू से भी वहां अमल करती हुई नजर आ रही है। और वो लोग जिनके मुतालिक ये दावा था कि हम इनको कलमा सिखाएंगे और इनमें तौहीद पैदा करेंगे, ना वो कलमा सीख सके, ना उनमें तौहीद की बातें बाकी रही। एक दूसरे से लड़ने लगे, एक दूसरे के खिलाफ इल्जाम तराशी करने लगे, मुल्क फटने लगा। वहदत तौहीद बारी ताला तो दरकिनार, वहदत मिली भी बाकी नहीं रही। ऐसा इंतशार का शिकार हुआ
کہ بہت کم ایسے بنصیب ملک ہیں آج دنیا میں جو اس حد تک تو انتشار کا شکار ہو چکے ہوں. اور بھی کوششیں کی گئیں سچائی کی عادت ڈالنا، دیانتداری سکھانا، حب الوطنی پیدا کرنا، چادر اور چار دیواری کی حفاظت، ملک میں امن و امان اور سلامتی پیدا کرنا، یہ ساری اسلام کی مثبت کوششیں ہیں جو حکومت نے دعویٰ کیا کہ ہم مسلمانوں میں ان اسلامی اخلاق کو اور اسلامی اقدار کو رائج کر کے دکھائیں گے. لیکن اس سے چونکہ اسلام کی خدمت مکمل نہیں ہوتی تھی، اس کے برعکس احمدیوں کو ہر قرآنی حکم سے رکنے کی تاکید کی گئی اور متنبہ کیا گیا کہ تمہارا چونکہ قرآن کریم سے کوئی تعلق نہیں، اگر تم قرآنی سچائیوں پر عمل کرو گے تو ہم بزور شمشیر تمہیں اس عمل سے باز رکھیں گے. چنانچہ اس کی برعکس صورت یہ بنتی ہے کہ احمدیوں کو جھوٹا بنانے کی زبردستی کوشش کی گئی اور غیر احمدیوں کو زبردستی سچا بنانے کی کوشش کی گئی. خلاصتاً یہ ہے اسلام کی خدمت. اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ زبردستی جھوٹا بنانے کی کوشش کی گئی تو مراد کوئی یہ محاورہ نہیں ہے، امر واقعہ یہی ہوا ہے اور ہو رہا ہے اس وقت. ہر احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسلام کو سچا دین سمجھ رہا ہے. ہر احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدا تعالیٰ کی توحید کا قائل ہے، دل کی گہرائیوں سے اس کے اوپر کامل ایمان رکھتا ہے. ہر احمدی اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا پاکیزہ بندہ اور سچا رسول سمجھتا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اس بات پر ایمان رکھتا ہے. اسے زبردستی اس سے یہ کہلوانا کہ اسلام جھوٹا ہے اور میرا اس جھوٹے مذہب سے کوئی تعلق نہیں اور خدا ایک نہیں ہے اور محمد رسول اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں، یہ زبردستی جھوٹ بلوانا نہیں تو اور کیا چیز ہے، بلکہ جھوٹ بھی مکروہ ترین اور بدترین اور لعنت، ایسا جھوٹ جس سے زیادہ لعنتی جھوٹ متصور نہیں ہو سکتا. یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہی ہو رہا ہے کہ احمدی سے کہا جا رہا ہے کہ تم دل میں جو کچھ چاہو یقین رکھتے ہو، تمہیں ہم مجبور کریں گے مار مار کر، سزائیں دے دے کر، جیلوں میں گھسیٹ کر، جرمانے کر کے کہ تم یہ اعلان کرو کہ خدا ایک نہیں ہے، پھر تم ہماری سزا سے بچ جاؤ گے. یہ اعلان کرو کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں. اگر یہ نہیں کرو گے تو ہم سمجھیں گے تم اسلام کی گستاخی کر رہے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کر رہے ہو. اور اگر یہ اعلان کرو گے کہ نعوذ باللہ خدا ایک نہیں ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم سچے نہیں ہیں، تو ہم کہیں گے ہاں ٹھیک ہے اب تم گستاخی سے باز آ گیا. یہ ہے نفاذ اسلام کی یہ کوشش کہ احمدیوں کو سچائی سے روک دیا جائے. اور قانون بن چکا ہے کہ احمدی کو سچ بولنے نہیں دینا، اگر بولے گا تو اس کی سزا ملے گی. ہر احمدی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمان سمجھتا ہے. آپ کو پتہ ہے جب گزشتہ جلسہ سالانہ پر احمدیوں نے کثرت کے ساتھ یہاں آنا شروع کیا اللہ تعالیٰ کے فضل سے،